Iti weather update. Na-monitor iti low pressure area. Iti ruwar iti Philippine Area of Responsibility. Iti kadayunan nga 2,395 kilometers. Daya amyana na daya iti extreme northern zone. Nga posible nga saanan nga ag-develop nga tropical depression. Iti sumarsarno nga 24 nga oras. Timat low pressure area nga na-monitor iti ruwar batla ang iti Philippine Area of Responsibility. Puno adati kadayuna nga 1,385 kilometers daya iti Central Luzon agkat posibleng ag-develop ng tropical depression iti sumarno a 24 nga oras. Apektaran ti southwest monsoon iti Ilocos, La Union, Pangasinan, Zambales ken Bataan. Iso pa sa rin natuloy iti panyempukan uri iti Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal ken Occidental Mindoro, ket taulep aging gamapatok-patok atudo ka nagarroad iti panyempo gapo iti southwest monsoon. Kabayatan natin localized thunderstorms iti mga pektar iti Mindanao. Iso pa sa rin na kuyam aging gamapatok-patok atudo ka nagarroad iti panyempo. Dagiti na dumad mga temperatura ti lugar ti Pagaylan Tilawag ken Vigan nagpada nga 27 degrees Celsius iti Baguio City 22 degrees Celsius. Iti Visayas, iti Rojas 30 degrees Celsius, sa Iloilo City 29 degrees Celsius, ken iti Cebu City 31 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Cotabato City 29 degrees Celsius, Davao City ken General Santos City agpada nga 28 degrees Celsius. Simingising tinit alas 5:42 tibigat ket Limnek alas 6:18 iti rabii. Dito ang weather update para ti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Jan Joshua Kabatikin. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!